Yun! Wow! Ito to, oh. So, relax lang. Relax. Sakit ba? Hindi naman. Tapos, wait. Tapos, tihaya ka po, face na sila. Sakto lang. Mararamdaman ko kasi yun. Ay, teka, wait lang. Sorry. Taas natin. Masakit sa may bitan. Lower back. Kabila. Sa may bitan. Maano eh. Tapos meron ka dito. Nag-iiyak ka. Relax lang. Yun! Wow! Okay lang. Apa. Isa pa po. Isa pa. Lakas. Wala na Importante kasi yun, bro, eh. Wala daw nagkatay ng manok. So relax. Relax lang ha. Sige. Okay lang. One more. Kapag tatlong bigit ng lahat niya. One more. So relax lang. Relax. Yun. Wow. Ramdam mo? Opo.